क्रीको प्राइवेट लिमिटेड एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कंपनी है रिन्यूएबल एनर्जीज में और क्लाइमेट फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करने के लिए। जो स्मोक है बेसिकली दो चीजों का मजमूआ होता है, स्मोक एंड फोग। जब गर्मी आती है या मौसम बदल रहा होता है तो पानी से स्टीम बनती है, दरियाओं से स्टीम बन के जब उड़ना शुरू करती है और स्मोक जब फैक्ट्रियां पैदा कर रही होती हैं या चूल्हे पैदा कर रहे होते हैं, ये जो दोनों जब मिक्स होती हैं तो इसको स्मोक कहते हैं। इस स्मोक को ना पैदा करने का एक ही जरिया है कि आप स्मोक फ्री टेक्नोलॉजीज यूज करें। क्रीको पहली दफा पाकिस्तान में स्मोक फ्री बर्निंग सॉल्यूशंस इंट्रोड्यूस करा रही है, गैसिफायर्स इंट्रोड्यूस करा रही है कि आप जो धुआं पैदा करते हैं डायरेक्ट कंबस्शन से, डायरेक्ट जलाने से जो स्मोक पैदा होता है, ये बेसिकली आपकी गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड को जब आप ब्रेक करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड और पानी से हाइड्रोजन दोनों मिलती हैं तो सिंथेटिक गैस बनती है और धुआं जीरो है। आप जब धुआं पैदा करना बंद कर देंगे और बायोमास से भी, कोल से भी, रबर टायर, जूता, पुराना लंडे के कपड़े लोग फैक्ट्रियों के नीचे जला रहे हैं, जब इनको जलाना बंद कर दें और मशीन में डाल के क्लीन गैस बना लें, और ये गैस इतनी क्लीन है कि बर्तन इससे काले नहीं होते हैं, इंजन काला नहीं होता है। आपका दूसरा जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि बेसिकली आप जब धुआं बना के फिजा में उड़ा रहे होते हैं तो आपके पैसे उड़ रहे होते हैं। अब ये वही जो धुआं जितना बाहर निकल रहा है चिमनी से वो बेसिकली गैस है। उस गैस को जब आप कन्वर्ट करके इस्तेमाल करते हैं तो फॉर एग्जांपल अगर आप 100 टन माल बायोमास का डेली खर्च करते हैं तो गैसिफिकेशन लगाने से आपको 60 टन खर्च करना पड़ेगा और स्मोक भी नहीं होगा और क्लाइमेट फ्रेंडली भी होगा और पैसे भी बचेंगे। ये गैसिफिकेशन न्यू टेक्नोलॉजी नहीं है जी, ये एक नई इजाद नहीं है, दुनिया में 200-250 साल से चल रही है, लेकिन पाकिस्तान में चूंकि एक्सटेंसिव इसकी इंट्रोडक्शन नहीं हुई है जैसे इंडिया में हुई है। इंडिया चूंकि ज्यादा बर्निंग वाली जितनी बायोमास या गोबर या वेस्ट मटेरियल जितने भी हैं, प्लास्टिक, रबड़ या इस लाइन के, वो प्लांट लगा लिए हैं। ये एक एस्टेब्लिश टेक्नोलॉजी है और हम लोग फॉरेन कंट्रीज में करते थे और इसी की प्रोडक्शन पाकिस्तान में शुरू की है। जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मुल्क के लिए इस टेक्नोलॉजी का क्या बेनिफिट है। ये ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी अगर हम ये देखें, सिंथेटिक प्रोडक्शन हर फील्ड में है, यानी वो तमाम चीजें जो नेचुरली एनर्जी और गैस में जमीन से निकलती हैं, या फर्टिलाइजर है जो हम बनाते हैं या इंपोर्ट करते हैं, बाहर से लाते हैं, ये सारे के सारे मुल्क में बनाए जा सकते हैं। आज हमारा मुल्क जो बैंकरप्ट है वो बेसिकली इन्हीं दो प्राइमरी रीजंस की वजह से है कि एनर्जी क्राइसिस है और फर्टिलाइजर एग्रीकल्चरल क्राइसिस है कि हमारी बेसिक प्रोडक्शंस जो है वो एक्सपेंसिव हो गई हैं और कंपनीज का लॉस ज्यादा हो गया है, और सरवाइव ना करने की वजह से हमारी बहुत सारी इंडस्ट्री की बंद होने की वजूहत में से एक ही है। अगर ये टेक्नोलॉजीज मुल्की सतह पे हम लोग अडॉप्ट कर लें और अपनी सारी फ्यूल सारे अपने खुद बनाएं, अपने वसाइल से बनाएं, अपनी फर्टिलाइजर खुद बनाएं, डीजल खुद बनाएं, गैस खुद बनाएं, पेट्रोल खुद बनाएं, केरोसिन ऑयल खुद बनाएं, जेट फ्यूल खुद बनाएं, जो कि मशीनरी के जरिए सारी चीजें बनाना लोकली पॉसिबल है। मशीनरी मौजूद है और बाहर के मुल्कों में एडवांस मशीनरी मौजूद है और सारे इक्विपमेंट लगाने के बाद आप अपनी क्लाइमेट को चेंज कर सकते हैं, फाइनेंस को बैंक्रप्सी से बाहर निकल सकते हैं और अपने फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकल सकते हैं और एनर्जी क्राइसिस से बाहर निकल सकते हैं। हमारे मुल्क में 25,000 मेगावाट का बायोमास अवेलेबल है सालाना। अगर खाली बायोमास से अगर हम बिजली बनाएं या गैस बनाएं तो 25,000 मेगावाट्स के बराबर सालाना बायोमास हमसे वेस्ट होता है, दरियापुर होता है, या किसान उसको आग लगा देता है, या बगास जैसे केले का वेस्ट है, पूरे मुल्क में केले का वेस्ट यूटिलाइज नहीं होता है, खजूर के दरख्त का वेस्ट है वो यूटिलाइज नहीं होता है, कॉटन स्टिक जब उतरती है मौसम में तो वो प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं होती है। इसी तरह जो मकई का टांडा है या उसका तुक्का है, कॉर्न है और राइस हस्क है, बगास है, और अगर आप दूसरी साइड में चले जाएं तो रबर टायर, और जितने हम एक बड़ा मुल्क हैं, 25 करोड़ की आबादी है जिसमें इतने टायर सालाना बचते हैं और लोग काट के फैक्ट्रियों में डायरेक्टली चलाते हैं, धुआं बनता है, स्मोक बनता है, और पूरे जो शहर है हमारे लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, कराची सालाना ब्लॉक हो जाते हैं स्मोक की वजह से और अपना नुकसान भी करते हैं। यही टायर से अगर आप डीजल बनाएंगे तो 1 टन टायर से 500-600 किलो डीजल बनता है, जो कि हम जला के फिजा में उड़ा देते हैं और नुकसान करते हैं। और अगर इन टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट कर लिया जाए और एक दफा अपनी फैक्ट्रीज पे इसको ले आया जाए तो एक तो प्रॉफिट लॉस में प्रॉफिट है सालाना, और दूसरा क्लाइमेट भी खराब नहीं हो रहा है।
جو اس کی آپریشنل کاسٹ ہے جی وہ بہت لوور ہے ایز کمپیئر ٹو کنونشنل فیولز. جیسے آپ ایل پی جی لیتے ہیں 250-300 روپے کلو. اگر کوئی کمرشل بلک پرچیزنگ کر رہا ہے تو 220-30 روپے کلو ہے. جو ریزیڈینشیل ہے وہ 300 روپے کلو ہے. تو اس مشین سے 50 روپے کلو بنتی ہے. اور اسی طرح اگر آپ الیکٹریسٹی اور سن گیس بنتی ہے, جو الیکٹریسٹی ہے آپ 30-40 روپے ریزیڈینشیل الیکٹریسٹی پرچیز کرتے ہیں, 60-70 روپے 80 روپے 62 روپے آپ یونٹ الیکٹریسٹی کا کمرشل کے لیے یا انڈسٹریل کے لیے پرچیز کرتے ہیں. اگر آپ بایو گیس اپنا گیسیفائر لگا لیں اور گیسیفائر آپ کا 15 روپے کا یونٹ بناتا ہے, 1 کلو بایو میس مٹیریل سے تقریباً 1 کلو واٹ آف الیکٹریسٹی پروڈیوس ہوتی ہے, جو کہ 10-15 روپے کلو کا ہے. اور کسان جو ہے وہ اپنی بجلی ٹیوب ویلز کے لیے بیسیکلی 5 سے 7-8 روپے پر کلو واٹ بنا سکتا ہے, پر یونٹ آف الیکٹریسٹی بنا سکتا ہے. اور دوسرا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ اگر کسان ایک گیسیفائر لگا لے تو اس کا ٹیوب ویل بھی چل سکتا ہے, اس کا تھریشر بھی چل سکتا ہے, اس کا ٹریکٹر بھی چل سکتا ہے, ہارویسٹر بھی, ٹوکا مشین بھی, اپنا گھر کا چولہا بھی, کیونکہ اس سن گیس پہ یہ ساری مشینری ڈائریکٹلی چلتی ہے. جو گیس پروڈکشن کا یونٹ ہوتا ہے, جو پیورلی گیس بناتا ہے, وہ 5 لاکھ کا بھی ایک یونٹ ہے, ایک 7.5 لاکھ کا ہے, 10 لاکھ کا ہے. یہ اسمال اسکیل کا ہے, جیسے ٹیوب ویلز کے لیے یا گھروں کے لیے یا اس طرح. لارج اسکیل جو فیکٹریز ہیں وہ بیسیکلی آپ کو پتا ہے کہ میگا واٹس میں ہیں. تو میگا واٹس کے 1 میگا واٹ کا پلانٹ جو ہے وہ 10 کروڑ کا ہے. اور اسی طرح اگر ہم الیکٹریسٹی جنریشن پہ جائیں تو 5 کلو واٹ والا جو پلانٹ ہے وہ 10 لاکھ کا ہے, اور 10 لاکھ کا 20 لاکھ کا ہے, یعنی 2 لاکھ روپے پر کلو واٹ ہے. یعنی 3 ماڈل ہیں بیسیکلی, 1 لاکھ روپے پر کلو واٹ, 1.5 لاکھ روپے پر کلو واٹ اور 2 لاکھ روپے پر کلو واٹ, وہ پلانٹ کی کوالٹیز کو دیکھتے ہوئے. کہ ہم جب ایگزیبیشنز کی ہیں تو ہم لاہور, ملتان اور کراچی میں کی ہیں, اور سیل بھی ادھر ہی زیادہ ہوئی ہے, یا اسلام آباد میں ہوئی ہے, یا مری میں ایک آرمی کو پلانٹ لگا کے دیا ہے. ایک ابھی اسلام آباد بلو ایریا میں این وائی ہوٹل میں لگ رہا ہے, ایک ہوٹل ہے 4 اسٹار. اور جو فیصل آباد ہے اس میں ابھی ہم انٹر ہو رہے ہیں, اور کئی فیکٹریز کو ہم نے پریزنٹیشن دے دی ہوئی ہے. میں بیسیکلی بچپن سے پولیو ہے, اور اس پولیو کی صورتحال میں بھی الحمدللہ یعنی کبھی فیل نہیں ہوا کہ کوئی چیز کمی ہے. میں نے آلموسٹ آدھی دنیا گھوما ہوں. ہمارا ہیڈ آفس دبئی تھا, برانچز کوریا, ماسکو, ساؤتھ افریقہ, کیسابلانکا, اور سارا مڈل ایسٹ کور کرتے تھے. تو سارے ملکوں میں ٹریول کیا ہے جی الحمدللہ. کام اپنی ورکشاپ اور فیکٹری میں ڈائریکٹلی خود کرتے ہیں, کوئی پرابلم نہیں ہے, اللہ کا فضل رہا ہے. اور یہ ایک صرف ایک سوچ ہے جو تمام جو ڈسیبلڈ کمیونٹی ہے یا آلٹرنیٹو ایبلڈ کمیونٹی جس کو کہتے ہیں, کہ یہ چیزیں جو ہیں جی عارضی ہیں. یہ اس کے بدلے میں دنیا میں اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ریپلیس ہو جاتی ہیں اور پروگرس کی جا سکتی ہے. اپنے ملک میں اگر دیکھیں تو ہم جنرلی ویژن کرتے تھے, جیسے حکیم سعید صاحب تھے یا ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہیں, یا ان لوگوں نے کیسے, یا جتنے ڈاکٹرز کمیونٹی ہے سائنس کے, فزکس کے, کہ وہ کیسے ہم نے اپنے ملک کو اس فیلڈ میں ترقی دی. اگر فورن میں جائیں تو جہاں جن کے ساتھ میں نے کام کیا ہے وہ ڈاکٹر اسٹیون کبھی ہیں, فرینکلن کبھی یونائٹڈ اسٹیٹس سے مڈل ایسٹ میں آفس تھا, اور ہمارے کلائنٹ بھی بنے اور پھر ان کو مینٹر بھی بنے. ڈاکٹر اسٹیون کبھی چونکہ ایک گلوبل لیڈرشپ ڈیولپمنٹ کمپنی کے اونر تھے اور آتھر ہیں, بہت بڑے آتھر ہیں, فارچون 500 کمپنیز ان کے کلائنٹس تھے اور ہم وہاں کام کرتے تھے. تو اس لیے اس سے ایک گلوبل نالج ملا اور اس نے الحمدللہ بہت ترقی دی. یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ایکچولی, اس لیے کہ جو پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں نا کہ بچہ معذور ہے تو یہ کیا کرے گا, یہ بالکل غلط ہے. اس لیے کہ جب ایک آدمی ایک چیز سے معذور ہوتا ہے تو اس کے بعد دوسرے کاموں کے لیے ٹائم بہت زیادہ ہوتا ہے. مثلا میں چل پھر نہیں سکتا تھا, اور اس نہ چل پھر سکنے کی وجہ سے میری ریڈنگ ہیبٹس ایسی بنی کہ پورا گھر ایک لائبریری بن گیا, اور ریسرچ کرنے کا ٹائم زیادہ ملا, پڑھنے کا ٹائم زیادہ ملا, فوکس کرنے کا ٹائم زیادہ ملا, اور وہ جو چیزیں انوینٹ کرنے کا ٹائم تھا وہ ایکسٹرا آرڈنری ملا. جو نارمل بوائے ہے وہ زیادہ کھیلے گا, باہر ٹائم لگائے گا, باہر ٹیم بلڈنگ کرے گا. تو وہ جب وہ چیزوں سے آپ بچ گئے تو آپ کے پاس ٹائم ادروائز اسٹڈیز کے لیے یا ریسرچ کے لیے بہت زیادہ بچتا ہے, فوکس زیادہ ہوتا ہے.
इसी तरह अगर कोई और डिसेबिलिटी है तो डिपेंड करता है, जैसे अगर मिसाल दूंगा नाबीने लोग, अगर आप देखें जितने भी आई साइड से महरूम लोग होते हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें इन्वेंट करते हैं, चरपाइयाँ और कुर्सियां बुनते हैं और फर्नीचर बनाते हैं, कपड़े सिलाई करते हैं, और इसी तरह ये जो टोकरियां और बास्केट और ये चीजें सारी बनाते हैं। तो ये टैलेंट कहाँ से है? ये बहुत डाइवर्ट हुआ है, जो एक चीज नहीं मिली है तो वो एक्चुअली दूसरी तरफ फोकस बहुत ज्यादा होता है। तो वो पेरेंट्स जो जिनके यहाँ ये बच्चे हैं कभी भी ये नहीं सोचेंगे वो पीछे रह जाएंगे या पीछे होते हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि वो दूसरे नॉर्मल बच्चों से आगे होते हैं।